One TV News Break. Og karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Motorcab Association gipasidan-an sa implementasyon sa City Traffic Light Ordinance. Private road user o samot na ang mga public utility vehicle gipasidan-an daan alang sa hingpit nga pagpatuman sa City Traffic Light Ordinance. Si Motorcab Federation President Horlan Moralion gimanduan na sa konsiho atol sa public hearing nga sa pagkakaroon nga gi-finalize pa ang maong mga probisyon sa City Ordinance nga kinahanglang mas tunan pa sa mga motorcab driver ang mga traffic sign o traffic light aron dili makalapas sa mas gipahugot pa nga balaod sa trapiko sa syudad. Miaksyon og kabalaka si President Horlan Moralion gumikan sa mas halang nga kantidad sa penalty o aduna pay gipataban nga pagkapriso. Ang kapulisan sa dakbayan sa Osamis nagpahinumdum usab sa mga Motorcab Association nga likayan sa hingpit ang pag-agi sa inner lane sa mga national highway gumikan kay apil kini sa ipahamtang nga violation kon makahimon ini nga sa laod ang mga motorcab driver. Siguro ang among plano tingali among ipaabot sa among mga kauban puhon-puhon og unsay amo ato ang makuanan karon ini nga kuan balaod ining 5,000 pero ang 5,000 murag dako rud kayo gud. Ay labi na kanang imprisonment samot unsaon na lang. Oh, mapuno yun among presuhan dira. So siguro Mr. Chair, ipaabot na namo sa mga kauban. Kuan. O okay ba yung sila nga kuan? Kay medyo sa amo lang karon dire murag dako ra gyud. So daghang salamat. One TV News Break.